डीवीसी से भारी मकदार में पानी छोड़ने से वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट फ्लड के चपेट में आ गया। आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में आरामबाग का खानाकुल अपूसरा एरिया को और हुगली डिस्ट्रिक्ट के कई सारे गांव इसके चपेट में आ गए। बाढ़ से पीड़ित लोगों तक लगातार पुलिस प्रशासन के जरिए पीने के लिए साफ पानी, मेडिसिन और खाने का सामान पहुंचाते हुए मैं सादिक मुस्ताक और आप देख रहे हैं सर সেন্টার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কুশারি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে একেবারে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়। রাখা হয়েছে নামুন দূর থেকে সবাই দূর থেকে সবাইকে একটা শুনুন স্যার, ওইখানে সবাই একসঙ্গে থাকুন। যাচ্ছি স্যার, প্রাথমিক নিয়ে আসা হয়েছে। রাতের বেলা পুলিশ আঘাত করেছে আর হয়েছে 10টা বাজে তখন ফোন করছে আমাদের বাইরে